কিছুদিন सिगां दिल्ली थांमानि 6टा स्कुल चालुनाय एकलव्य स्कुल थांमानि पजिटिव उनखा কিছুদিন बिसिङावनो मास खायसेनि बिसिङावनो जे 6टा स्कुल दिनै एकलव्य स्कुल चालु खायसिना ग्रीन सिगनेल मांखा 2टा स्कुलनि करबक तै गन्डा तैसानि प्रिन्सिपाल हरिखौ मनिबो पजिटिव उनखा मनो सफैनाय एक मासनि बिसिङावनो 6टा स्कुल चालु खायनाय गाचिनि तिप्रासारावनो बेलाय माने दंफांमान खबर दीर्घदिन 35 বছরত বামফ্রন্ট সরকার চিনি বড় রঙে শিক্ষা দীক্ষা নিবে কোনো অংশ গিয়া চিনি সরকার ফাইমা পড়ে মোদিজি ফাইমানে পড়ে চিনি বড় রঙে যেভাবে ট্রাইবেল রঙে ভাবে যেভাবে ডেভেলপমেন্ট খাইনাম ভাবে শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি নাই আমার মানে শিক্ষা গুরুত্ব দিবসে শিক্ষা যে দফানে শিক্ষা উন্নতি না ও দফানে কুতুক কানা শিক্ষা দীক্ষার উপর জড়িত মোদিজি তাই চিনি জানি চিনি রাজ্যনি মায়া গোনাं खा गोनां प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी শিক্ষার উপরে জড়িব আগামী দিনও কিছুদিনनि बिसिङावनो 6टा स्कुल चालुनाय आगे 6टा स्कुल दङ टोटाल 35 বছরাव CPM सरकार ओनलि 4 जोंनि सरकार फाइमानि परे टोटाल दाव 21टा ओंखाय दाबो बै 6टा चालु खायनाय टोटाल 12टा स्कुल दङ जोंनि तिप्रासाराव दङ जे जोंनि तिप्रासारावनि बागै जे हामारि जे नागमानि जोंनि हामारि तिप्रासारावनि बागै दिल्ली सरकार याक भरकजाक मोदी जी याक भरकजाक मानिक साहाजी याक भरकजाक सिनि बरफ बुसखांग भलायनो काहाम